كما قال قتادة sebagaimana Imam Qatadah mengatakan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله. Masya Allah. Rasulullah SAW, kata Imam Qatadah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah, maksudnya selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun itu. فكان يقرأ القرآن قاعدا. Beliau juga senantiasa baca Al-Quran dengan cara duduk. جالسا. Nah, وكان يقرأ القرآن واقفا. berdiri. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو مضطجعا. Beliau mencontohkan bahwasanya baca Al-Quran itu bisa ketika kita merasakan kepayahan, kita bisa duduk, kemudian bisa berdiri, kemudian bisa berbaring. وكان يقرأ القرآن وهو على وضوء. Beliau selalu membaca Al-Quran dalam keadaan memiliki wudu. وكان يقرأه على غير وضوء. فكان يقرأه في كل أحوال إلا في جنابة. Beliau tidak membaca Al-Quran illa fil janabah. Beliau tidak membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. فالمقصود يجب على الإنسان أن يحيي وقته بالقرآن. Maksudnya bagaimana kita ingin meniru Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Quran adalah agar kita umat yang mengikuti kehidupan beliau dengan Al-Quran. يجب علينا أن نجعل القرآن منهج حياة. Dan seharusnya kita ketika ingin mengikuti Nabi, jadikanlah metode Nabi dalam keseharian dengan Al-Quran itu sebagai metode kehidupan kita juga pada hari ini. إذا أعطينا القرآن قدر ما نعطي هذا المحمول لكنا في مقدمات الأمم والأمم. Masya Allah. Jika umat akhir ini kita jadikan Al-Quran itu sebagaimana gadget yang hari ini kita pegang bawa kemana-mana, umat akhir zaman ini akan menjadi umat yang terdepan. فكم نعطي هذا من أوقاتنا من الفيسبوك وتويتر وآب إلى آخره. لو حسبنا الأوقات التي نجلسها على هذا لوجدنا أن أكثر اليوم مع التليفون. Kita selalu memberikan waktu banyak yang kita buang, maksudnya mungkin tidak berguna, waktu tidak bermanfaat mungkin dengan sering memakai HP. Kita menggunakan handphone terus. Padahal jika kita hitung, kita hisap waktu-waktu yang kita gunakan dengan HP itu, kita main WhatsApp, Twitter, dan aplikasi-aplikasi lainnya, itu adalah waktu-waktu yang sangat terbaik jika kita ikut dengan Al-Quran. فصرنا نهمل أولادنا من حيث التربية. Kita bisa mengajarkan anak kita dengan Al-Quran. وصرنا نهمل أعمالنا من حيث حقوقها بسبب هذا. Kita meremehkan kehidupan kita karena disebabkan HP ini yang tidak bisa digunakan dengan baik-baik semangat akhirnya. من يوم أن تركنا القرآن وتركنا مدارسته وتعاليمه ومبادئه وأخلاقه صارت تتقلب علينا الحياة بمشاكلها ومعاناتها. Ketika kita tidak bisa menghargai waktu, berinteraksi selalu dengan HP yang tidak bisa digunakan dengan baik, itu akan menjauhkan hidup kita daripada Al-Quran. Kemudian semakin jauh hidupan kita merasakan kesempitan, kesedihan dalam kehidupan itu. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم يعيشون يومهم وليلتهم مع القرآن. Para Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya ketika di masa-masa beliau mereka semuanya hidup baik siang ataupun malam selalu dengan Al-Quran. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ورد قرآني يومي لا بد من قراءته. Nabi juga membiasakan memiliki namanya wirid dari bacaan Al-Quran. Dalam seharian itu beliau tidak pernah meninggalkan dalam kehidupannya. وكان يتدارس القرآن مع سيدنا جبريل عليه السلام. فكان ينزل عليه في كل سنة من رمضان يتدارس معه القرآن. كيف يتدارس معه القرآن؟ أن يقرأ عليه القرآن بأحكامه وتجويده كما يجب عليه أن يعلم أمته. Siapa guru Al-Quran Nabi? Bahwasanya guru Al-Quran Nabi ialah langsung Sayyidina Jibril alaihi salam. Setiap Ramadan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Selain itu juga mengajarkan bagaimana hukum-hukum dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتدرس القرآن مع أمين الوحي فحسب
بل إنه كان يتدارسه مع صحابته، فحينما أراد أن يقرأ على أحد الصحابة فقال له: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل، كيف أقرأ عليك القرآن وقد نزل عليك القرآن؟ فقال: اقرأ، فقرأ في سورة النساء حتى وصل قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم انهمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء. Dan juga Rasul tidak hanya mengajarkan Al-Quran kepada sahabat begitu saja, sebagaimana guru mengajarkan Al-Quran kepada para muridnya. Begitu juga beliau mempelajari Al-Quran daripada sahabatnya. Pernah dalam suatu ketika Rasulullah SAW ingin mendengarkan bacaan Al-Quran daripada sahabat. Fakaifa idza ji'na bi kulli ummatin syahidan, fakaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Ketika Al-Quran itu dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, dibacakan itu kepada Rasul mengeluarkan air mata yang sangat deras. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب: كان أحدنا يحفظ العشر آيات من كتاب الله، فكان لا يتعداها أو لا يحفظ غيرها حتى يتعلم ويطبق ما فيها من أحكام، فتعلمنا العمل والعلم معا. Ini yang kita lupakan pada umat akhir zaman ini. Bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kita dulu para sahabat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu kepada Nabi hanya 10 ayat saja. Namun bukan hanya menghafal, tetapi diamalkan hukum-hukumnya. Bagaimana mengamalkan Al-Quran ini? Tidak menambah ayat-ayat 10 ayat itu jika belum mengamalkan isi Al-Quran itu. Fa'aina nahnu min Rasulillah. Nah, kemudian para sahabat itu ketika telah selalu menghafal sedikit, membaca sedikit, mengamalkan sedikit-sedikit demi ayat, itu dijadikan iman beserta amal. Bagaimana dengan kita dibandingkan mereka semuanya? Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukan kita? Tidak jauh daripada Rasulullah SAW. Wa aina nahnu min sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan kita di sisi Allah dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. الكثير منا الآن يحفظ القرآن ويحفظ أولاده القرآن ويختمون القرآن ولا يطبقون أو يعملون بما فيه. Yang kita rasakan sekarang banyak orang tua bagus memang mengajarkan anak itu dengan Al-Quran, namun mungkin lupa orang tua itu agar bagaimana Al-Quran itu menjadi amalan si anak itu, bukan hanya dihafal saja. إن كنت تبحث عن الهداية فعليك بالقرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ketika kita ingin mencari hidayah, ya Allah, saya ingin hidayah yang Engkau berikan kepada saya. Carilah hidayah itu melalui Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Turidul hidayata laka wa liwaladika wa lizawjika wa li'ailatika fa'alayka bil Qur'an. Ilzam bil Qur'an tajid al hidayata fil Qur'an. Ketika kita ingin hidayah untuk diri kita, anak kita, keluarga kita, keturunan kita ingin mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melazimkan keluarga kita, diri kita untuk mendekatkan kepada Al-Quran. Turidu an tajma'a katsiran min al-hasanat wa katsiran min al-ajri fa'alayka bil Qur'an. Ketika kita ingin mendapatkan banyak pahala, mendapatkan banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran. ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. والحسنة بعشر أمثالها. Satu kebaikan tadi dilipatkan akan menjadi 10 kebaikan. لا أقول ألف لام ميم حرف. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, bukan. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. فانظر كم في القرآن من عدد الأحرف. Maka kita bayangkan, kita lihat, kita perhatikan seberapa banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, huruf-huruf yang kita baca.
dalam Al-Quran. كيف لو أنك كل يوم تقرأ جزءا من القرآن فتختم القرآن في 30 يوما فيكون عندك أكثر من 15 مليون حرف والحرف ب10 أمثاله. Masya Allah. Jika kita melazimkan baca Al-Quran dalam sehari 1 juz, kemudian 30 hari kita khatam Al-Quran 30 juz, berapa ribu huruf yang telah kita baca dan juga mendapatkan kita banyak-banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. فكذلك إذا كنت تبحث عن السعادة في الدنيا، تبحث عن الهداية، تبحث عن الأجر والثواب والجزاء والعطاء من الله سبحانه وتعالى فذلك في القرآن. وإذا كنت تبحث عن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فبالقرآن الكريم تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Ketika kita ingin selalu mendekatkan diri kita dalam Al-Quran, kita selalu berinteraksi, banyak baca Al-Quran, itu juga akan mudah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW sebagaimana mana yang beliau sabdakan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran itu dan lazimkanlah kita membacanya dalam keseharian kita, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. إذا كنت تبحث عن الشفاء، شفاء للقلوب، شفاء للأبدان، ففي القرآن الكريم كما قال الملك العلام سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس. Kita ingin mencari kesembuhan, kita ingin mencari kesehatan, kita ingin mencari kesenangan. Bahwasanya itu ada dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT berfirman, fihi shifa'ul linnas. Bahwasanya Al-Quran itu mendatangkan bagi apa? Menawarkan kesehatan kepada kita, memberikan kesehatan. إذا كنت تبحث عن رحمات الله سبحانه وتعالى فتنزل عن السكنات التي تتنزل عليك من السماء، تريد أن تحفك الملائكة، تريد أن تغشاك رحمات الله، فعليك بالقرآن وبمجالس الذكر مثل هذه المجالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. Ketika kita ingin mencari ketenangan, sakinah, kemudian mencari rahmat, ingin Allah memberikan rahmat kepada kita, bahwasanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah sebagaimana kita halaqah sore pada hari ini, Allah turunkan ke rahmatnya, kemudian sakinahnya, ketenangan jiwa dalam halaqah seperti ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul seperti orang banyak seperti saat hari ini yang kita lakukan pada sini. Tidaklah seperti itu diturunkan oleh Allah ada apa kepada mereka sakinah, ila nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka di kelompok itu adalah ketenangan, wa wasyatuhumur rahmah, kemudian diliputi daripada rahmat daripada Allah SWT, dan juga disebut-sebutkan di majelis zikir para malaikat, dibangga-banggakan kita pada hari ini oleh para malaikat yang ada Allah. هل تعلم الآن أن ملائكة الله تحفنا؟ Apakah kita mengetahui, apakah kita tahu, kita sadar pada sore hari ini bahwasanya malaikat ini mengelilingi kita? Kalau kita tahu. هل تعلم الآن أن السكينة تتنزل علينا من الله سبحانه وتعالى وتغشانا الرحمات ونذكر عند الله الآن أسماؤنا محمد وأحمد وإبراهيم وإسماعيل وجميعنا نذكر عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يتقبل منا. Jika kita rasakan jemaah bahwasanya hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diturunkan ketenangan, bahkan kita ini satu-satu dari kita disebut oleh para malaikat di tempat Allah SWT bersama fulan hari ini mengadakan zikir seperti ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita dibangga-banggakan oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. ماذا لو قيل لك احضر إلى درس فلان في هذا المسجد ونكتب اسمك عند شيخ فلان مشهور كبير أو وزير أو مدير،
ماذا يكون حالنا؟ سنحضر جميعا لأن أسماؤنا ستكتب يعني عند شخص مشهور، فكيف إذا كان اسمك سيكتب عند رب الناس أجمعين؟ Kita selalu bangga memberikan tafsir, memberikan permisalan. Ketika misalkan pejabat, presiden, menteri dan lain-lainnya, Fulan hari ini kamu harus datang ke tempat saya. Kita disebut-sebut, ingat nama kita oleh pejabat, oleh yang memiliki pemerintahan hari ini, atau mungkin yang merasakan memiliki kekuasaan di daerah itu. Kita merasa bangga, oh nama saya disebut-sebut. Bagaimana lebih bangga lagi ketika kita pada hari ini disebut-sebut nama kita oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هل هذا الحديث أو هل هذا اللفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بالمسجد؟ نقول لا، فهذا عمل مطلق، يعني إذا جلست بأبنائك وزوجتك في بيتك فتنال مثل هذا الأجر، ليس خاصا بالمسجد. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فكل بيت يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى فهو بيت الله. Beliau menjelaskan hadis ini, apakah keutamaan hadis ini hanya kita dapatkan ketika kita melakukan zikir di masjid saja? Tidak. Ketika kita di rumah mengajak sanak keluarga famili kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di rumah, di kantor ataupun di mana saja, mengajak untuk mengingat Allah, kita mendapatkan keutamaan hadis ini. ويتدارسونه بينهم، saling mengajar, belajar di antara mereka. ليس معنى المدارسة أن نخوض في التفسير وفي علوم القرآن وهكذا، لكن ربما جلست أنت وأولادك كحلقة في البيت، فإن شاء الله سبحانه وتعالى تنال الأجر والمثوبة من الله، قراءة، تلاوة، وتدبرا أو سماعا. Untuk mendapatkan kemuliaan hadis ini, keutamaan hadis ini tidak sulit. Tidak seperti hanya, berarti kita harus mengajari anak kita itu ilmu tafsir, ilmu hadis, yang mana belum kita pernah pelajari. Tidak. Bahwasanya mendapatkan keutamaan hadis ini, kita mengajak keluarga kita misalkan untuk saling baca Iqra misalkan, dan kita bisa mudah hari ini. Ajari anak kita Iqra atau bacaan Al-Quran, atau kita mendengarkan audio syekh bacaan Al-Quran, itu sudah mendapat insyaallah daripada keutamaan hadis ini. المصطفى صلى الله عليه وسلم حثنا على مجالس الذكر وحضور مجالس العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شبه مجالس العلم التي مثل هذه كأنها روضة من رياض الجنة. Nabi Muhammad SAW membanggakan, memberikan kabar gembira kepada kita, dipermisalkan. Baru sebenarnya kita pada hari ini kita berkumpul ini, kita adalah seperti bagaimana taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. فأريدك أن تحيا وأن تعيش بالقرآن. Aku menginginkan, kata Syekh, kepada kita semua yang pada hadir sore hari ini, hiduplah kita dengan Al-Quran, berdekatkan kita dengan Al-Quran, selalu membaca, mengulang, dan juga bertadabburi Al-Quran, ajak keluarga kita untuk mengingat Al-Quran. القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين. Bahwasanya Al-Quran adalah sebagai tali Allah dengan kita, hubungan kita dengan Allah dan Al-Quran itu sangat dekat sekali. الذي ما تمسك به إنسان إلا نصره الله سبحانه. Tidaklah seseorang manusia berpegang teguh dengan isi Al-Quran, bahwasanya Allah akan memberikan kejaminan kemudahan dalam kehidupan. فهو المعجزة الخالدة الباقية. Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi. القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب أجمعين مسلمين ومشركين. Dengan Al-Muzin Al-Quran ini Allah menantang bahwasanya pada orang-orang yang bisa mendengarkan Al-Quran tidak akan pernah bisa. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra,
qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Allah menantang siapa saja manusia atau dari kalangan jin yang ingin bisa mendatangkan Al-Quran serupa dengan Al-Quran yang Allah turunkan, tidak akan pernah bisa. Bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah SWT. فالله سبحانه وتعالى تحدى العرب أجمعين مسلمين ومشركين من الإنس ومن الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا ولن يستطيعوا. والله سبحانه وتعالى خفف عنهم التحدي حتى يريهم ويبين لهم أنهم عجزة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. Dari dulu, dari zaman dulu sampai hari ini Allah menantang siapa saja dari kalangan jin, dari kalangan manusia yang ingin bisa mendatangkan seperti Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Itu semuanya ada di bawah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. فاستطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم جملة فخفف الله عنهم التحدي فقال سبحانه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فما استطاعوا أن يأتوا ولو بعشر سور. Allah menantang, ayo siapa yang bisa menggapai Al-Quran yang beri seperti apa yang saya turunkan? Tidak ada yang bisa. Kemudian Allah meringankan tantangan ini. Fatu bi asri suwar bimisli, atau datangkan 10 ayat saja, tidak ada yang bisa. Datangkan 1 surat saja, tidak ada yang bisa. Asri suwar 10 surah, tidak ada yang bisa. Dan tidak akan pernah bisa. Itu adalah daripada qudratullah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخفف عنهم التحدي. Kemudian Allah juga meringankan tantangan itu tadi. حتى يبين ويريهم أنهم عجزة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. Sehingga dengan meringankan tantangan itu tadi, bahwasanya Allah menjelaskan tidak akan ada yang pernah bisa menandingi Al-Quran yang telah diturunkan. فقال الله سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayatnya, am yaquluna iftara, apakah mereka ragu dengan Al-Quran ini? Maka jika memang mereka masih ragu, datangkanlah 1 surat saja. Dari awalnya 1 Al-Quran tidak ada yang bisa, 10 surah tidak ada yang bisa, 1 surah saja tidak ada yang bisa juga. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للعالمين أجمعين أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثل كلام الله سبحانه وتعالى. Allah ingin menjelaskan untuk kita semuanya manusia yang hidup di muka bumi ini, tidak ada yang akan pernah bisa menandingi daripada Al-Quran itu sendiri yang Allah turunkan. فالقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلام أحد من البشر. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan daripada Allah sendiri, bukan seperti perkataan manusia. كنت بالقرآن وكنت مع بالقرآن الله سبحانه وتعالى يزيل عنك ما ألم بك من آلام الحياة. Jika kita selalu berdekatan dengan Al-Quran, ingin kita hidup dengan Al-Quran, Allah akan menghilangkan kesusahan kehidupan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yarfa'u 'anka al-ghamma wal-hamma bil-Qur'an. Allah akan mengangkat kesusahan, kegelisahan, kegundahan dalam diri kita dalam permasalahan kehidupan kita dengan Al-Quran. Wa yashrah sadraka wa yarfa'a hammaka wa ghammaka bil-Qur'an. Dan juga akan mengangkat derajat kita, kemudian melapangkan dada kita daripada kesulitan itu dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yarfa'u darajataka bil-Qur'an. Dan juga Allah SWT akan mengangkat derajat makhluk seorang hamba itu dengan Al-Quran juga. Kama qala al-Habib sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Subhanahu wa ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat seorang hamba atau suatu kaum dengan Al-Quran, dan juga akan merendahkan derajat serendah-rendahnya dengan Al-Quran juga. Fa in kunta ma'al Qur'an wa 'ishta bil Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'aluka ma'al malaikatil kiramil bararah, kama fi hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa radi 'an as-sahabati was-sahabiyat ajma'in
يقول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة dan juga ketika kita selalu bersama dengan Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran, ingin membersamai kehidupan kita dengan Al-Quran, kita akan dibersamai oleh para malaikat sebagaimana dari hadis al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran nanti derajatnya, kedudukannya akan bersama para malaikat yang mulia lagi taala. فعلم ولدك القرآن فحينما تعلم ولدك القرآن الله سبحانه وتعالى يجعل ولدك الذي علمته في الدنيا يلبسك يوم القيامة تاجا من نور كما قال صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن ألبسه الله والديه يوم القيامة تاجا من نور نوره كضوء الشمس في بيوت الدنيا. Ketika kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka kita ajarkan Al-Quran kepada anak kita, kepada keluarga kita, yang mana nantinya anak ini menjadi anak yang soleh, kemudian nanti di akhirat nanti akan memberikan kemuliaan kepada kita, akan memberikan mahkota atau pakaian kemuliaan yang tidak akan didapatkan oleh para orang tua, yang mana orang tuanya itu ketika di dunia tidak mengajarkan Al-Quran, sebagaimana hadis yang beliau bacakan. Ketika seorang membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka Allah akan memberikan pakaian kemuliaan, kemudian mahkota yang dimuliakan oleh Allah SWT pada orang tua tadi disebabkan anak itu tadi. Qari'ul Quran, Allah Subhanahu wa taala yarfa' darajatahu fid dunya wa fil akhirah. Orang yang membaca Al-Quran, Allah akan mengangkat derajatnya di dunia, terlebih nanti di akhirat. Qari'ul Quran, Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamati yunadi wa yaqul iqra' وارتقي ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا فإن نهايتك عند آخر آية تقرأها. Kemudian orang yang selalu baca Al-Quran, orang yang selalu belajar Al-Quran, orang yang selalu mengajarkan Al-Quran, dan nanti di akhirat akan dipanggil dengan panggilan yang khusus. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqraha. Wahai fulan, kamu ketika di dunia kamu selalu baca Al-Quran, kamu selalu ingin mengaji, ingin mengajarkan, ingin membacakan Al-Quran kepada siapapun, ingin mengajarkan, maka kamu nanti di akhirat ini naiklah, bacalah Al-Quran sebagaimana kamu baca ketika di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga itu sebagaimana ayat Al-Quran yang selalu dibaca ketika di dunia. فإن كنت تبحث عن الهداية والسعادة وإن كنت تبحث عن الفلاح والنجاح وإن كنت تبحث عن الأجر والثواب وإن كنت تبحث عن الهداية لولدك ولزوجك والحل لمشكلة بين عائلتك وأسرتك فبالقرآن الكريم. Kita jika mencari hidayah, mencari ketenangan, mencari kemuliaan, mencari kemudahan dalam hidup, dan juga mencari kesusahan apapun yang kita rasakan pada hari ini, itu insya Allah ketika kita belajar Al-Quran dan juga kita mengajarkan anak keturunan kita Al-Quran, itu nanti kita dan anak-anak keturunan kita akan diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا أن القرآن أحد سبل النجاة من هذه الدنيا وفتنها فقال إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. Bahwasanya Al-Quran adalah sumber daripada kesuksesan itu sendiri. Sebagaimana ada Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa aku tinggalkan kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jika kita mengajar apa dekat dengan Al-Quran, itu insya Allah Allah memudahkan kehidupan kita. فمن تمسك بكتاب الله وسنته كان من الناجين كان من المفلحين كان من الفائزين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أحوال الناس ونختم بهذه إلى 4 أقسام. قال صلى الله عليه وسلم ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran sekuat tenaga kita, itu Allah akan memberikan jaminan kehidupan yang akan Allah berikan kepada kita. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالترجة. Orang mukmin yang baca Al-Quran sebagaimana bau utrujah. ريحها طيب وطعمها حلو. Yang mana baunya wangi dan juga rasanya itu manis. أي المؤمن الذي يقرأ القرآن
مثل الفاكهة، يعني انظروا في إندونيسيا يعني ألذ وأحسن فاكهة التي لها رائحة جميلة وطيب وكذلك طعمها جميل، فكذلك قارئ القرآن. Itu Allah akan menggambarkan seperti itu. Sebagaimana buah yang manis. Ketika kita baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Sebagaimana buah itu tadi yang memberikan wangi, rasa yang enak, rasa yang wangi. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الريحانة طعمها مر ليس لها طعم وريحها طيب. Orang mukmin alladzi la yaqra'ul Quran, tidak membaca Al-Quran sebagaimana buah raihanah, yang mana ta'muha murrun, tidak ada rasanya dan baunya ada. تعرفون الريحانة؟ Raihanah, apa kita tahu buah raihanah? ملاتي. ومثل المنافق مثل المنافق أعاذنا الله وإياكم الذي يقرأ القرآن مثل التمرة. Orang munafik yang membaca Al-Quran, semoga kita dijauhkan oleh Allah daripada sifat munafik ini, sebagaimana buah tamroh atau kurma. طعمها حلو rasanya manis, وليس لها رائحة. tidak ada baunya. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن Dan juga orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, مثل الحنظلة. sebagaimana buah hanzalah di perpisahan. الحنظلة هذه لا ريح لها ولا طعم لها. Buah hanzalah ini adalah udah nggak ada rasa, udah nggak ada baunya, rasanya juga pahit gitu. إذا عندنا 4 أقسام. Ada empat permisalan. Mana kita? أنت من أي الأقسام؟ Kita di bagian yang mana? Orang mukmin yang baca Al-Quran, orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, atau munafik yang baca Al-Quran, atau munafik yang tidak baca Al-Quran. Alhamdulillah. فأخيرا أذكركم وأذكر نفسي. Kita mengingatkan antum dan mengingatkan diri saya sendiri. وأنصحكم وأنصح نفسي Aku menasihatkan kalian dan menasihatkan diri saya sendiri بمجالسة القرآن الكريم. untuk selalu bermujalasah, belajar Al-Quran, تدبروا القرآن الكريم. mentadabburi Al-Quran, تعلموا ما في القرآن الكريم. mengamalkan isi Al-Quran, اسمعوا إلى القرآن الكريم. selalu mendengarkan Al-Quran itu. كل شيء في هذه الحياة تبحث عن حل أو علاج له ففي القرآن الكريم. Apapun dalam kehidupan di dunia yang kita cari, permasalahan apapun semua sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran akan menjawab itu semua. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، وأن يعلمني وإياكم ما في القرآن الكريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir, saya berharap berdoa semoga aku dan kalian semua, yang kita semua yang ada di sini, semoga kita dimudahkan oleh Allah mempelajari Al-Quran.